बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में और यहाँ पर आज सेव गज़ा के सिलसिले में 8वां दिन है धरने का। और कल रात को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया जिसमें शहादतें भी हुईं और उसके बाद ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद से इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा सोगवार भी है। गो कि गज़ा में जो मामलात हैं, गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से तो बहुत अफसोसनाक मामलात हैं ही, लेकिन इस्लामाबाद की सड़कों का खून आलूद हो जाना और हमारे बच्चों का शहीद होना ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है, इस वक्त तक क्या मामलात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी क्या सूरत हाल है और क्या मामलात चल रहे हैं, धरने की क्या सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी का इस वक्त कॉर्डन हमने भी देखा कि काफ़ी दूर दूर तक जो है वो रास्ता रोका गया है हर तरफ से और पुलिस की काफ़ी भारी नफरी है जिसने रास्ते रोके हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो धरना है वो अपने आबोताब से जारी है और आपके सामने ये सारे नौजवान उसी तरीके से खड़े भी हैं और सेनेटर मुश्ताक साहब खुद इनको लीड कर रहे हैं। तो इनका तो पहले दिन से जो एजेंडा है वो यही है कि गज़ा के उन्वान के ऊपर पाकिस्तान जो है ना वो अपने मामलात जो है ना वो सामने करें, ताकि जो है ना हमें ये हो कि हमारा मुल्क गज़ा के मुसलमानों के लिए जो है ना वो कोशिशें कर रहा है और बड़ा आइनी कानूनी और आप जमहूरी हक़ के लिए जो है ना सेनेटर मुश्ताक साहब आए और उन्होंने ये कहा कि गज़ा के ऊपर जैसे पाकिस्तान को लीड करना चाहिए था उस तरह कर नहीं रहे और उसी एजेंडे के ऊपर वो बैठे हुए हैं। और बाकी आपके सामने कल का जो वाक़या हुआ है उसके बाद यहाँ पर नौजवानों में एक परेशानी और गम वो आपके सामने ही है, लेकिन अपने उस काज के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं सारे दोस्त अब। शहादतें 2 हुई हैं जी, शहादतें 2 हुई हैं और एक जो भाई है वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। अभी कोई मुज़ाकरात की जानिब कोई सूरत हाल चली है? धरना कब तक चलेगा? कोई मालूमात हमारे नाजरीन के लिए? देखिए, मुज़ाकरात के लिए तो ये तो गवर्नमेंट का काम है, बाकी तो यहाँ पे तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है और सेनेटर साहब तो अपने उसी उन्वान पर बैठे हुए हैं कि हमने जो गज़ा के लिए हमने किया है कि वहाँ पर इस वक्त 15 लाख जो लोग हैं उनकी जान का मसला है, उनके लिए कम अज़ कम जो है ना पाकिस्तान आवाज़ उठाए और उसी के लिए खड़े हैं। बाकी मुज़ाकरात के लिए तो अभी ना कोई आया है और ये तो गवर्नमेंट का काम है कि भाई 2 बंदे यहाँ पर चौक के अंदर शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 8वां 9वां दिन है, फैमिलियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। तो मेरा FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज हो चुकी है। और CCTV फुटेज मिल गई है या गायब हो गई? वो नहीं पता, उसका नहीं पता। FIR हम तक मिली है, अब ये इंतज़ामिया को ही पता होगा कि भाई उन्होंने इनको दिखाई, अभी तक इसकी कोई सूरत हाल नहीं है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या इस वक्त क्या माहौल है, कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ़ लाए यहाँ पे। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर कल धरना दिया हुआ था। ये ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई थी, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे मर्द हज़रात बैठे हुए थे। यहाँ पे डाइस था, पीछे बैकड्रॉप था। अब मैं यहाँ पे छोड़ के गया था, लेकिन आज सुबह जब हम जनाजे के लिए आए हैं तो जगह तब्दील थी क्योंकि यहाँ पे क्राइम सीन जो है वो पुलिस ने सारा बंद कर दिया था। तो जो माहौल है वो आप देख रहे हैं, सोगवार है। यकीनन लोग जिस मकसद के लिए बैठे थे वो बहुत बड़ा मकसद है, बहुत अहम मकसद है। उम्मत मुस्लिमा के अजीम कॉज़ के लिए जमा हुए थे, लेकिन अब उसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल हो गई है कि वो बंदा जो हमारे साथ यहाँ पे 6 दिन 7 दिन मुसलसल था, खिदमत कर रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, उस बंदे की यहाँ पे शहादत हो गई है। और हर बंदा उसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बंदे का बिल्ड हो जाता है। आपके साथ पहली मुलाकात है, लेकिन आपको ट्विटर पे देखा है, रज़ी भाई के साथ पहले मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हमारा एक कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड है। तो वो बंदा जिसके साथ हमारी रोज़ाना यहाँ मुलाकात हो रही है, 5-6 घंटे हम इकट्ठे गुजार रहे हैं, तो यकीनन उससे एक ताल्लुक़ है और उसके लिए फीलिंग्स थी। तो जब सुना है कि यार वो बंदा शहीद हो गया तो यकीनन दुख है, शोक की कैफियत है। और उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जिस तरीके से वो सारा जो एक वाक़या था, सिनेरियो था, उसको जिस तरह प्लान करके उसको फिल्माया गया एक किस्म का। वो बंदा यहाँ से आता है, जाके खारदातार में फंसता है, पीछे पुलिस वाले एक्टिव खड़े हैं, कोई बंदा उसकी जानिब नहीं बढ़ता। वहाँ से वो फिर गाड़ी लेके जाता है, वो सामने जाकर रुकता है, वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उसकी लाइटें जल रही हैं, उस गाड़ी के अंदर से कोई बंदा नहीं निकलता। वो बंदा खुद अपनी गाड़ी से बाहर आता है, खारदातार अपने टायर के अंदर से निकालता है, फिर यहाँ से आकर इस रोड पर सीधा चला जाता है। इस सारे वाक़े के अंदर 3.5-4 मिनट लग जाते हैं और पुलिस उधर भी खड़ी है, पुलिस इधर भी खड़ी है, कोई पुलिस वाला हरकत नहीं करता। सेनेटर मुश्ताक साहब आवाज़ें मारते रह जाते हैं कि यार हिलो, इनको पकड़ो, और इनके अपने लड़के भागते हैं, उनको रोकते हैं कि यार तुम रुक जाओ, उसके पास असला हो सकता है, वेपन हो सकता है, बारूद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नुकसान पहुंचाने के लिए वो आया। तो पुलिस की जिम्मेदारी है, जब वो मौजूद है तो वो करे।
تو اس کے اندر CCTV نہیں ہے, لائٹیں بند ہو جاتی ہیں, اور ابتدائی طور پہ FIR کے اندر مشکلات تھیں. تھانہ کوثر والے کہہ رہے تھے ہماری حدود نہیں ہے, سیکریٹریٹ والے کہہ رہے تھے ہماری حدود نہیں ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر FIR جو ہے وہ سرکار نے اپنی مدیت کے اندر کاٹی ہے. ان کا مطالبہ تھا کہ یار ہمارا نقصان ہوا ہے, ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں, تو ہماری مدیت کے اندر ہماری مرضی کے مطابق FIR کاٹنا یہ ہمارا رائٹ ہے, جو کہ پولیس کو ان کو دینا چاہیے تھا. لیکن عزیز ہٹ دھرمی اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ماحول جو ہے وہ سوگوار ہے. رضی طاہر بھائی, نیتن یاہو کی گرفتاری کے آرڈر کا آنا, پھر ایران میں جو ایرانی صدر ہیں ان کے ہیلی کاپٹر کا کریش کر جانا, آج کی بہت بڑی بڑی خبریں ہیں جو تمام مین اسٹریم میڈیا پر پھر رہی ہیں, اور اسی تمام مین اسٹریم کی بڑی خبروں میں سے اس خبر کا دب جانا کہ دھرنے کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی اور 2 جو ہیں وہ نوجوان شہید کر دیے گئے. اور یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بھی اس کے عینی شاہد ہیں, آپ بھی عینی شاہد ہیں, میں بھی عینی شاہد ہوں کہ یہ انتہائی پرامن تھا, اور یہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس تمام کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں اسے, اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں وہاں پہ کل خون گرا ہے, اور خون جب گرتا ہے تو خون اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے, اور خون جہاں پہ گرتا ہے وہاں سے تحریک ختم نہیں ہوتی, تحریک زیادہ شدت کے ساتھ بڑھتی ہے. پاکستان میں ہم نے ماضی میں اپنے شعور میں نہیں دیکھا ہوا کہ ایک سیو غزہ کا مہم ہو, کمپین ہو, فلسطین کی آواز ہو اور اس پر کوئی FIR درج ہو. لیکن سیو غزہ کمپین پر اس وقت تک 3 FIR درج ہو چکی ہیں. گجرانوالہ میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, یہاں پہ پولیس چڑھائی کرتی ہے, ڈنڈا برساتی ہے, اور یہ ہم اس پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. آج بھی اسپین میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں کہ ماضی میں ہم نے اسپین میں ایسے مظاہرے نہیں دیکھے. اس طرح پوری دنیا مظاہرے ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے بتایا یہی وہ عالمی پریشر ہے جس کے بعد اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ عالمی عدالت انصاف مجبور ہوئی ہے. اس کے باوجود کہ امریکی سینیٹرز نے خط لکھ کر دھمکایا تھا کہ اگر آپ ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو ہم آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچائیں گے. اس کے باوجود عالمی عدالت نے ایک نیتن یاہو کا اور ان کے وزیر دفاع جو ہے, دونوں جو جنگی مجرم ہیں, ان کا ایک وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کل یا 1-2 دن بعد یا سنوار کا اور اس کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کا بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے. لیکن دنیا میں اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک وہ جو غزہ کے ساتھ ہیں, ایک وہ جو غزہ کے ساتھ نہیں ہیں, تیسرا کوئی فرد اس دنیا میں ہے ہی نہیں جس کو نیوٹرل کہتے ہیں. تو اس وقت غزہ کے ساتھ دینے والی پوری انسانیت ہے, اور اسرائیل کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کی جب قرارداد پاس ہوتی ہے تو کھڑے ہونے والے 12 ممالک بھی نہیں تھے. کھڑے ہونے والے 12 ممالک بھی نہیں تھے. ناظرین محترم, آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انویسٹیگیٹو سٹوریز ہم کرتے ہیں, اور انویسٹیگیشن ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو انڈائریکٹلی اسرائیلی لابی باقاعدہ طور پر فنڈنگ کر رہی ہے. بہت جلد ہم وہ سٹوریز بھی آپ کے سامنے لا رہے ہیں. ہماری محبت, ہماری محنت, ہمارا کام رات کے اس پہر, رات 12 بجے تمام صحافی حضرات اس وقت یہاں پر کھڑے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں, فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں, اور جتنا ہم کر سکتے ہیں, جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک ہم جا رہے ہیں, اور جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہاں پر موجود یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح سے, رات ہو, دن ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, جو کچھ بھی ہو, ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینی بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے اس سے بہتر پیغام ہماری جانب سے کوئی نہیں ہو سکتا. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. تمام اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں, یہاں پر موجود نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جو دن رات یہاں پر موجود ہیں اور اپنا فرض, ملی فرض ادا کرتے ہوئے حکومت وقت کو باور کروا رہے ہیں کہ جناب والا جاگیے, آپ کے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.